walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Tereret. Ya kau juga jaga aja. Karena nasi kuring ibedain tobung, muana glowing, kengso kon nambung, cek nyiram. Apa rahasianya embi? Embi itu maanga kebetulan. Pria punya selera. Cara kok embi mian merem lolo. Niser ke bini, niser ke anak, ben ke bini, lain. Niser ke anak ngiding, petedung. Niser ke bini tedung, ijo koi, pengiding. Bomayu, tak entar ke Mekah. Niser ke anak abengkang, sapoen. Kita meniser ke anak, kuma abengkang tang anak cilep, sapoen, ni kerupung rengi, sapoen. Niser ke bini asapo, mbian sih ngocak. Ngara pengalaman ngarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. أما بعد، حضرات الأفاضل، para alim, para ulama, para masyayikh, utamanya Semuljah Kiai Haji Bahar, ajunan Semuljah Kiai Abdus Samad, ajunan Semuljah Kiai Muhalli, ajunan Semuljah Kiai Suhur, ajunan Semuljah Kiai Ahmad, juga Semuljah Kepala Desa Tampe Agung Barat Bapak Syamsul Arifin beserta staf-staf Epon, ajunan Ma'asyiral muslimin, ajunan Ma'asyiral muslimat, Semuljah tuan rumah Haji Hafid sareng Hajjah Rania, juga si berbahagia malam semangken. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau,
bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Tarik sis, semongko. Simulja Taufikur Rahman, sarjana pendidikan Islam, sareng raji tercintai pun sami sarjana kaden to. Simulja Salihatin, sarjana pendidikan. Alhamdulillah kita doakan selamat menempuh hidup baru, dan yang terpenting selamat menyentuh hidung baru. Para rabu sesami muljah, ulama madhabu sepunten-puntenah tujuan pernikahan kak dentoh 4. Antar seempat si pertama eki kak dento meningkatkan kualitas ibadah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Si pertama. Si nomor 2, tujuan pernikahan si paling utama iki kak dento ngereng lalampa epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nomor 3, tujuan dari pernikahan iki kak dento silaturrahmi, ben tujuan si terakhir dari pernikahan iki kak dento melangsungkan kehidupan manusia. 4 kak dento insyaallah saya sampai haki malam semangken lastri nikah bahtole poleman orang sarang. Para puih sami muljah, tujuan pernikahan si pertama dan gula mungkin perlu menyebut se menayangkan live streaming malam semangkin gak dento benten kulis setelah menyebutkan gak dento mohon aplaus yang meriah ke youtuber si ampun rabu gak dento dan kula akan bacakan malar muka tada se telo pada TV channel Abuya Labib pendekar sedaja gak dento Santri Konah, Pocur TV, pencinta dakwah, Santri Lamba, Santri Putri TV, Barik Lana Official, Santri Baru, Kanca Konah, Solu TV, Peci Hitam TV, Pinterah Channel, Aulia Putri Multimedia, Mantan Santri, Oplan Channel, Muhammad Hasbullah, Kartini Channel, bentak ketinggalan juga seten kulah bawa secara pribadi Formasi TV. Aplaus yang meriah kangku youtuber kadin tuh. Motor sekelangkong, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan dari pernikahan si pertama deboy pun ulama engki kak dento meningkatkan kualitas ibadah. Gusti Kanjeng Nabi madhabu 2 rakaatnya orang si ampun keluarga rakaatani min mutaahhil 2 rakaatnya orang si ampun keluarga afdalu min sab'ina rak'atan min azab. Kak dento lebih utama tempeng ben salat 70 rakaat dari orang siki jomblo dari orang siki tak awini dari orang siki tak alake angkana le lagi aneh kah tuli awini yang mun lagi an ro abini bah lu tak siap melolo ikan upacara ada rumah kibini aneh kan si kita alake tuli alake
mungkin cak tak nemu lagi gula pada. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi terangake nang setong kitab si gula paling lebur. Nyamana Fathul Izar. Paling lebur gula nika. Mun Fathul Mu'in tak lebur gula. Fathul Qarib tak lebur gula. Selebur gula Fathul Izar. Nang Fathul Izar terangake mun laki bini apolong gua artinya beda terus niki ini guna polong melolo pon watuan ini kan guna polong melolo apolong melolo tedung lemalem melak gulaku yang pon tua deru mun pon tua nikah benih kun kero tapi kerso napa kerso ker tak masuk todusan mun tak ya teraki tak lepuh cek melas sekali sekadang ya teraki sing teraki lepuh si ya teraki ceceri luar cek melas sekali mun laki bini abolong mun sekalian maka pada ben matiin ring kaper Pak Polo. Mangkana pas tuli batiin man ring kaper. Ani mun sekalian mundu kali pada ben matiin ring kaper belung polo. Polo perang nih. Kalau enter ke Palestina ya. Allahumma salli ala Muhammad. Nika mundu kali. Mun telu kali 120 rengka perse pate ang lingdar mau sa 120 se pate mun pak kali docot toot tani ros saki gene kepada cocok kia gene Allahumma salli ala Muhammad bahkan iterangaki dalam keterangan selain menabi selake ngajak kada ke sibini ngajak ko artinya iki ila firashihi ngajak beda terus niki mun silake ngajak kada ke sibini maka ganjarna pada ban sentar ke Mekah niku mun silake ngajak kada entar ke Mekah jadi kiri feri Mas Taufikur Rahman nika atulit ka Ustadzah Solihati mayumun ke Mekah ya ngucap cintai aku karena Allah ngucap sini cintai aku karena Allah sayangi aku karena Allah kasihi aku karena Allah miliki aku karena Allah nyeng lah jadinya mulai bagi mulai nih Allahumma salli ala Muhammad kalau yang terku ONH ongkos naik haji nyetor semangkin bilu semangkat dekian teh bangki semangkin nikah gara-gara corona nikah mak boleh senyetor saya tak mangka mak boleh senyetor maki saya tak nyetor saya tak mangkat dah Allahumma salli ala Muhammad mun si bini ngajak kada ke selake maka ganjarna rajiun boleh pada bangsa entar ke Madinah di Madinah jadi pordepor terus ke barat ke Madinah jadi ngatengah malam jagain Mas Taufik tore Mas menterus ke Madinah dua ngocah Mas Taufik tidak bensin deh anika mumpun kelas tua mun ki ingat pengantin baru nih kah beres kerong makin beres kerong buletika pon apolong remelolo ngocak Mas Taufik mak boleh pun ke Madinah dek pakai ke Mesir ya terakhir Allahumma salli ala Muhammad bahkan menabi ku teku tanang sas
teguk tanah, maka tasaqatat dzunubuhuma min baini asabi'ihima, maka aku lutur tu sana dari keriki ini kedua. Tiga teguk bi Mas Taufik rajin nengadin tu maile mun pengelotor pak coba jaga aja kornya roke dimbian marina pak bapak nih maile mun pengelotor pak. Bahkan mun sebini nyium kade ke selake pas isium cetakah maka persis kencerna pada ben senyum Hajar Aswad. Kintra kamu Hajar Aswad ni. Lepas ada pak ke compo ambian main nah. Kamu ke Hajar Aswad. Lepas buka songkon, lepas gelos. Kos si fudak ni kan. Allahumma salli ala Muhammad. Malah mun orang bini pas mengabdi daga selake, pas nyesa seleber selake, anda nyesa seleber nih, belum lagi isinya. Mun pas seleber selake saya sasa isi bini, maka setong seleber saya sasa ngosot tusah pak polo tusah saya kosong. Nih mun seleber setong nih, mun duan seleber saya sasa. Munteloan timbian marin boleh mandiri kanto ke Jombon potoron kak selebar kak kulo terona pusus dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Deboy pon Kanjeng Nabi an-nikahu barakah wal waladu rahmah, pernikahan kadin tu barakah. Mangkana Sayyidina Abdurrahman bin Auf enelekan setong bektoh pangkiin bede merah, ada merah di pipinya, merah pipi, makai periksanin sarang Kanjeng Nabi mak merah belum biar acet seni kemun pengantan anyar nih kan lo pada PP si merah isi biasa deh rahasia bersama, rahasia umum. Rahasia geng umum geng rahasia. Abdi Nabi ini kak dintu gustehin tak aja ngonceng. Fabarakallahu laka. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Angkep mahir zen. Allahumma salli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi madhebu aulim walau bisyatin. Awali ma'ambian senajan gun gene nyambelimbi apa rahasianya embi itu maanga aku betul pria punya selera cara kok embi mian merem lolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernikahan kak dento barakah tompo negenjaran nang pernikahan nikah wal waladu rahmah, anak kak dento menangka pengenisar. Mangkan doa ki, saya kedua kak dento, dan kula doa yang kui pantun mele cobik ke tanpa akum, cek bid abid pas tuli mengandung. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak mana mak lekas bede penyeken. Berarti Nabi andi anak kain to pas jon seken ngocak sesongal bening jen lorga kayak. Maksud penyeken gua tak gampang makai ngampul pas ngocak reng sebareng karena ki ngabes ke anak ini kayaknya mana penyeken anak tadi tuh minangka rahmat minangka pengenisar kengkun nisar ke anak benisar ke bini kadi tuh benian senajan sami ini serah tapi bentuk pengenisar benian nisar ke bini nisar ke anak ben ke bini lain nisar ke anak ngiding petedung nisar ke bini tedung jogoi pengiding bomayu tak entar ke Mekah nisar ke anak
anak abengkang sapoen kita menisir ke anak kuma abengkang tang anak cilep sapoen ni kerupung rengi sapoen nisir ke bini asapo mbian sih ngocak ngara pengalaman ngarai Allahumma salli ala Muhammad. Meningkatkan kualitas ibadah. Angkanten kula lagi iburu mator deka ropepon alumni Lubangsa. Nabi Lubangsa dan kula ngajar Lubangsa. Selamat menempuh hidup baru dan yang terpenting selamat menyentuh hidung baru. Ben insyaallah kentu pe ampun apolong, lastari apolong ampun iki. Lastari apolong ampun. Nabi kita apolong kemarin tak ning David pengajian nih kan. Usaha pengerti TV. Sebentar lagi Mas Taufik Kak Dento akan tahu bedanya bisa abidaki bedakan antara korong dan kelampi korong. Kemarin ini kemah bisa abidaki. Apa bedanya? Kira-kira nih apa sih bedanya korong dan kelampi korong? Menapi korong buka manon keluar kali itu menabi korong tapi menabi kelampi korong buka maka manon tukanggap youtuber Allahumma salli ala Muhammad dan kula mangki hadis nang kitab Awdahul Bayan fima yata'allaqu bi wadhaif Ramadan. Diriwayatkan hadis bahwa hadis dari Sa'ad bin Al-Musayyab dari Abdurrahman bin Samurah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhabu kula ningalein dalam wahyu setong orang laki dari umatku lah. Setong orang laki dari umatku lah ni kena si pajak melasah. Tero apolong aben semu muljah. Karena orang gak dento hukum mah sesuai ben pasirasi eka polo. Allahumma salli ala Muhammad. Mon orang apolong ben kiai mesti eko cak pinter mesti bon alim tak alim pinter anak bon apolong ben kiai tapi mon apolong ben maling ngecok napa tak ngecok langsung wah dapat status napa bajingan kole nembi apolong ben Quran maka hukuma Quran ketiba napa tak oleh seding muntandi untuk sabe nang tempat semulja sebuka ikiom kan ini kun kebini melulu nih sebuka ikiom kan teromul umat kula nih kan maka nyemak kasemun Nabi Adam diuja nyemak kasemun Nabi Idris diaga nyemak ka semon Nabi Nuh yojah Nabi Ibrahim Nabi Hud Nabi Musa Nabi Isa entara ka semon Nabi bahte tangke cepon megizet teganya dirimu sungguh teganya akhirnya apa yang terjadi maka terjadi keajaiban dekat setong orang laki umatku ini kenapa faja'ahu husluhu minal janabah maka pas ning uning tiba-tiba sekonyong-konyong bening sekonyong koter tiba-tiba datanglah amal salihnya yang berupa mandi junub berarti mandi junub kak itu luar biasa keutamaan ben ganjaran epon pas fa'akhadha biyadihi wa aq'adahu ila jambi pas teku tanangah orang laki ke seorang umat kula ni kesete tangke antara kesemun para nabi pas epa semuh epa alongku nang setian gula nang setiin asyraful anbiya wal mursalin nang esemu na paling mulya na para nabi ban rasul Allahumma salli ala Muhammad
barakana mandi junub mangkana mbian si dengoden iki lepas sekut mandi junub raja ganjerna matuana culawaan mantona sudah jeun pada wes-wes ni kan semantoh nawaitul wuslal wajiba li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala jan mantona culawaan matuana macam iya nawaitul wuslal wajiba li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala ngocak mantona menepak tak ngala itu Allahumma salli ala Muhammad kula beri acara kembian pengantan nih kan mun kuntro mejember matuah gempang ya ketipu apa laku nih laku lepas tas ketesaki sini kau bu si pecah kan ketesaki napeded si matu alhamdulillah pona utang kau lah tak rogi kok mulai dari Malaysia sarmo tangan kelakun atas ketesaki boleh King mun aceramah pernikahan gaden toh usaha pecerna sebab menapi tak acerna ampo beli si tak ngerteh beli kiai nerangaki daga santri wini kiai neto dusen nerangaki ping beun pagi mun alake laki na beun masuk ke kamar beun wajib mandi dewe buni kiai ampun santri wini ini kemudian si alake omku salah kena masuk ke kamar silake masuk ke kamar asoroy keluar dari kamar si bini mandi silake masuk ke kamar boleh koren cecer rokok boleh ikala koren di kamar keluar silake si bini mandi mulu perak si matuan nih, tuh, alhamdulillah, kau terwatanya je aja mua petang mantu kok, atanya, pinglu, reng tade lakin ben kau terwatanya, nah, jangan buun, napa mak, lakin ungkun aja mua apa ya, telur retek apa saya kecemu, buah apa, mak mandi melulu boleh gelap. Lamre melulu lagi punten mak cebun iki ai kule lekan ki mon bukru ping mon baan pagi alake pas laki na baan masuk ke kamar baan wajib mandi ki kule salat ki masuk ke kamar kule mandi melulu udui horoy de karena ai po jule sembun nik ngaji muslimat lamba Norok muslimatan kan berdefi itu muslimat dan muslimatan nih kula nih kah mun malam Jumat kula ngesein muslimat mun hari Jumat kula ngesein muslimatan napa bedanya mun pada ben rambutan mun rambut nih ke bulu setok tapi mun rambutan banyak bulunya mun muslimat kula kan ngesein malam Jumat pola nah sing ngaji kun ke sorang tak usah banyak tak usah diliput bi youtuber nih youtuber senior kula tahu ojeng gulung kon mangkin apa toko me salah bentar senior kapi nih Allahumma sholli ala Muhammad mun muslimatan kula ngesein siang ana wona na banyak cenderung muslimatan nembun nih ping de iya maksudna beun ping alake lakin beun masuk ke kamar beun wajib mandi beun kun masuk ke kamar beun nah iya pak iya pak tahu ke senang aki magembut Allahumma sholli ala Muhammad laki bini ka din to cepon macam telok setong bedah laki bini se benar atau kar keng pen tahun kan tuh mak bisa gue nih benar atau kar keng pen tahun kan tuh mak bisa po jurus orang bini nih keng andi sifat kelopaan
Maki ampun sakit arimbi, sakit arimbi ini kan, sakit arimbi. Si keluar nih kebeni bunga nih, aneh kebeni cerek kan nih, padahal di depan tak rejengak nih, siapa orangnya berserajan benih kah? Atuat bidan nih, atuat nih. Sing lahiraki sakit bidan, peles bidan, tak cukup ke bidan senaja. Panik, aja bidan. Peles bidan. Kene ke benih kunin baji menolong bidan, din gula boleh kene bidan noro. Tekerlah tak salah. Panik, jereng kok jereng. Tak polan beende kak. Tahun detengan dong boleh. Sipan bila kalau pai, alhamdulillah. Maka dalam Al-Quran dibuaki wahnan ala wahnin, paya atau empang paya. Berat. Mangkana kasih sayang apa dek ke anak etempeng ben kasih sayang embuk dek ke anak teboy pun Imam Al-Barmawi kadin tuki lebih raja kasih sayang ibu. Gusti Allah Subhanahu wa taala madhabu kadin tu seifahamin sareng Imam Al-Barmawi fal yanzuril insanu mimma khuliq, perhatikan manusia dari apa manusia cipta, khuliqa mimma indafik, manusia cipta dari aing senancel dus. Uti mun tak nancel tak tuti mun tak. Kan di Mas Taufik aja nancel mah. Aja nancel. Dari kaadim mah aing senancel kaadim toh yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar aing man senancel jeriya dari antara tulang sulbi tulang gertung di depan wattaraib bentolang dedah di nembuk nih. Jadi nepak nih kan man nih keluar dari gertung din embuk man nih keluar dari dedah. Semaan ke amah gertung ke ateh bendedah ke ateh tanton lebih semak dedah. Kenapa makna dewe pun Imam Al-Barmawi bahwa kasih sayang ibu lebih besar daripada kasih sayang bapak. Jadi nih, itu mana nembuk nih, kepenenge dadah, timun tak cilik keluar pak, iya pak dadah, mereka cara likuli seneng dadah nih. Makanya kasih sayang ibu kadin tuh 3 kali berbuat baik dah kembu, kadin tuh 3 kali lipat daripada berbuat baik dah kepak. Ummuka, ibumu 3:1. Anak apa nah? Kalau sumpah nembuk kali itu daga anak telo, setong aing ngene, 2 aing sosok, telo hit manabi embuk ka itu ngandung pasti hit pasa. Mangkan duaki menten tuli ngandung amin ya rabbal ma'alaya kasandi penyekan. Benar ya tokar keng pentahun ngandung. Mangkana kewajiban berbakti dan kembuk luar biasa. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Telok. Kenapa? Kau mengandung ya, apa? Melahirkan, menyusui, merawat dan mengasuh serta membesarkan putra putrimu ibu. Mau nepak napa sumpeng nah atong napa manih mari genika itinaki ke Malaysia tak tahu urusna 2 kasah begini lewat ning buja anggan tuaki malarmu ke akad si ampun berlangsung tadi malam malarmu ke detiak dan mubarakan maksuma. Jadi akad yang pertama sekaligus akad yang terakhir. Antara Ustadz Taufik kadin tu malarmu kenamung
Ustazah Salihatin gak dentoh malar mukna mung istrinya. Duce lebur abini dua lamun taatil hokomah berak hokom. Tarik sis semongko. Berak hokom. Angkana Ustazah Salihatin ini kan bini istri tapi bini. Boh, beda bedanya istri dan bini. Beda begitu. Mon bini nih kasih tong, mon istri telok. Jo istri ya. Mon setong is one. Mon dua is two. Mon telok is three. Tetapi orang bini kata hebat lagi. Perempuan itu sanggup menahan rasa cinta, sanggup menahan rasa sakit, sanggup menahan rasa rindu. Cepon manis manja grup. Rindu semakin berat sampai cinta berkarat. Tak mungkin aku khianat sampai nafasku tersendat. Aku tetap mengharap, oh datanglah. Kundap ngarep menurut. Kemana engkau harus ku cari. Jemu rasanya aku menanti. Tak kuasa hatiku menanggung beratnya rinduku. Rindu semakin berat. Nih kemun binian. Perempuan itu sanggup menahan rasa cinta, sanggup menahan rasa rindu walaupun 20 tahun lamanya. Tapi perempuan tak pernah sanggup menahan cemburu walaupun hanya 1 menit. Monpah perempuan dibikin cemburu apalagi di madu. Semua perempuan suka madu, tapi tak satu pun perempuan yang suka di madu. Kalau perempuan di madu, kalau perempuan dibikin cemburu apalagi di madu, ngocak perempuan, daripada gue di madu lebih baik mulai detik ini hadza firaqu baini wa bainik. Mulai saat ini gue lo end. Ini kereng bini. Emanung kureng bini ini kereng laki. Ompong gedung esto. Padahal saya ngikir-pikir. Saya ngikir-pikir gue. Ongkun kalau ben si laki abini boleh. Mas tena syukur si bini. Anak boleh. 2 alasnya. Setong berarti si laki baju. Aniki mau tak baju. Abini boleh. Senomor 2. Jangan tajam dengan si laki. Masanya ke bending naban lating, bending naban todi ni kajian saja ni gangseh, jon tajum. Din selake, jon saja ni gangseh, boh jon pria punya selera ni kan, jon meriam malol. Le senang nang yang kui ni kampung nayeng, tatain, karat, celenok, todusan mahabadan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, benar ya tokar. King bentahun kan tuh. Senomor 2, laki bini gak lentoh. Senomor 2, tipe suami istri yang kedua. Engki gak lentoh laki bini. Se tak egeding ja tokar, king ngapesa. Ini kita nyaman nih. Malah muka mempelai berdua gak din tetap masuk ke tipe yang ketiga. Tak egeding ja tokar bentahun ngandu. Enggak nak beli cobik ke tambah agung cobi David pas tuli mengandu. Ponau tang Allahumma salli ala Muhammad. Engki mon laki bini tak tokar gitu besere sampai ke kelas kiai benyai bening tak tokar kadis. Kiai benyai keng kun pi nah kiai benyai ni kemun atokar luar ke dalam pamari ke dalam ni kemun kiai benyai persis pun sampean ni pun atokar ke dalam pasti kebegatannya pas nggak ada di rosak ini enjon nyarek cek ngerenger ka cek jaga jelek tuh kau tangkah tina ngeding jangan ngeding gapik
Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan dari pernikahan yang pertama deboypun ulama iki kadin to kaangkuy meningkatkan kualitas ibadah dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai senajan ageja sekalipun. Bedelema sesenajan ageja tapi tak masuk ageja. Kenapa kadin to? Antara selema iki kadin to wa mula'abatur rajul zaujatahu. Agejaan orang laki dek orang bini. Itu orang laki orang bini, laki bini, saya serius, tak seperti pun serius. Mana kerja? Walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Ya kau tengok jaga hajat. Di pengantanannya Amboy asyik ya salam, pengantin ada di kamar. Napa neng kamar? Ya bedelah aku. Wah ngocak pas madebu Mas Taufik dek rajin. Oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Kula mana biye kalaki ang ngucak senika. Dapatkan kaset dan CD-nya senika kula. Mun kebinian punten, layan kali mata. Dari rumah buang kaset dan CD-nya, dapatkan orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kasih pertama. Kaning bidabit nih. Membidabit tobuk pasti unjang boleh. Tujuan pernikahan si pertama. Tujuan pernikahan si kedua iki ka dento silaturrahmi. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam madhabu aba'uka salasatun abuka alladhi waladaka wa abuka alladhi zawwajaka bintahu wa abuka alladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Kalaban terjadinya pernikahan si asal orang sepuh kak dinto namung dua, maka kalaban terjadi pernikahan maka ring sepo pas telo. Saya pertama abukal ladzi waladaka, orang sepo sing lahirake mbiyan, pak ben embu nembian. Saya nikah pak ben embu nembian ini kenapa menyaman embian dari bujil ke atas. Nomor dua wa abukal ladzi zawwajaka bintahu, orang sepo nak embian kalaban terjadi pernikahan maka tambah nomor dua iki kak dintoh matuwa nak embian semenikahkan putrinya kalaban embian. Kan iku cak matuwa pahormat papadeben ke orang tua, mantoh menyaman nak foto mata menyaman nak foto. Jareng menan di anak bini ini can nyelepeh. Si asal nang iro mana andi anak bini pun alake tandi roma boleh pengalle kalangger. Iki lepong ku. Pon alake boleh anak bini nomor dua pengalle kalangger ngalle gede pura. Iki lepong ku belum ben gentong. Pucur kapi genteng. Ngocak si bini duh celep kaya. Syukurin le. Berapa? Orang soki si terus celep renam kumele asing. Engkau ben-ben teker gumikil ya atau sama le asing. Bahkan kula engkau ben-ben riale setia. Cinta kita disaksikan oleh rembulan bulan purnama, oleh bintang gemintang yang bertaburan di cakrawala. Apa? Pucor kapi. Gendengan. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keluarga gak dento kotu beda kenapa iki saling pengertian makle terjadi harmonis. Orang bini pajat biasa lebur adantan suka yang glowing karena nasi kuring ibedain tobung muana glowing keng sokon nambung jek nyiram. Ya, saya yang ini. Depoe pon Sidina Ali, jamalul mar'ah akluha. Akal orang bini kita nok gen ratin. Jun saja ratin yang bini.
Jon sajon kul sampai semangken penasaran dek ke Syahrini saya beneng ismenep nyaman rujak Syahrini penasaran gue dia ingat apa keng teh bagi di bini gue anak pengucap sebenarnya boleh gue bentar kasih takut gue lagi Allahumma salli ala Muhammad orang bini kok glowing glow orang laki ada yang wajah malur rajul akluhu orang laki kan tuh genteng ngebut nang kecerdasan jon sajon cerdas yang laki jon sajon genteng mereka jerebak orang laki agacah makai pakai kocak di kancan mak jereban benke jangan salah lo wajah tanpa jerawat bagaikan langit yang tak berbintang iya gue banyak bintang ah banyak lu tak libur iya Allahumma salli ala Muhammad mun kiai makai celeng tak bengal punten ada ngocak mak jon jeleng dia punten paling kun ngocak acara jon berit kiai coba teruk badar kan gue napa ketubuhan ke ilmu abuka alladhi zawwajaka bintahu orang sepo se mengawinkan putrinya kalaban embian pahatanya orang menghormat ke yang sepo tak ada yang wajar ke mestinya ke pacat pantes ke karena saya masuk sekolah apa mun matu ke mun pakai hormat pada bendeng tua kita gak ke engki jadi tak roh masuk sekolah saya masuk sekolah saya ekelonin embian ini saya iki matu gila waduh berarti saya lebur matuan nih kamu so nanti kelon nih kita tak ngerti gue dunia terbaliknya orang tua yang ketiga yang kita adin tua abu kalladhi allamaka orang sepo se mulang ilmu da keembian yang kita adin to guru nembian guru ka adin to eko cak wa huwa afdaluhum orang sepo se paling utama menabi matuah menyaman nak foto dari bucil ke bapak mun orang tua meselamat anak dari apoi itunya tapi menabi guru meselamat anak dari apoi akhirat kan pah lebih mulja guru Allahumma salli ala Muhammad tujuan pernikahan yang kedua iki ka dento silaturahmi pas abisanan pas atamba keluarga atamba family atamba pisan keng tak le guru-guru mau lu gulu pisan nek ku cak muso je sapa muso nek pahirikeun muso sami ka dente berarti padahal Allahumma salli ala Muhammad. Deboe pon Sidina Umar. Sidina Umar madhebu. Inni la atazawwajun nisa. Kulah ngabinda kepan seponapan orang bini. Benikun setong Sidina Umar nika. Mbian para orang bini maki ampun tak seneng ke orang laki saya bini boleh cek dia calian. Sebab kadin tu ampun hukum dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Andi tadi lu si lagu ni. Abini dua nyaman sakale muntak percaya coba rasae. Mbah ngocak si bini. Toron mari sonnet mari. Dari bocin orang ngebini dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kulah akabin ngabinda ke orang-orang bini. Wa ujami'uhunna. Ben-beni kuni kabin melolo. Beda terus nah. Eji mak mi gula. Wa laysa li fi dzalika syahwah. Padahal gue tadi syahwat sekali. Cet lelot pin gul nika alias leca. King irinya lagi cara bila mana caran pon. Matur orang dek Sidina Umar. Apa napa gak ditugus teh? Arapan besar gula. Raja ayyukhrijallahu min sulbi mayuksiru bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Keng gula tero mabunga aban macembar kanjing Nabi kalaban banyakan umat.
Angka nembian je norok kabe tapi norok nabi. Jangan ikut kabe tapi ikut nabi. Je masuk kabe tapi masuk kabe. Oleh kasandi. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Dinto tujuan pernikahan yang kedua. Tujuan pernikahan yang ketiga, deboy pun ulama. Iki Kak Dinto libaqa'i naslil insan. Makle manusia Kak Dinto lestari. Makle manusia Kak Dinto tak musnah. Makle manusia Kak Dinto berdekatoronna. Gusti Rasulullah madhabu malar mokeh Gusti Allah apareng rahmat dek ke orang laki si aja keen binina kaangkui atahajud menabi bina tak ndak jaga pas ketesen aing muana jegedi jaga si bini misem kelangkong gak kelangkong benih pahe torkop selake berarti gule ke bini biimbian tak namung nang itunya bisaos tapi sampai ke akhirat pakule ke bini biimbian cintai aku karena Allah ucap sini ke si bini perak selake kalau ku malam nah si bini aja kan malarmu ke Gusti Allah pareng rahmat de ke orang bini si aja kan lah kena kangku tahajud menabi selake menabi selake tak jaga 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 jangan si bini ke selake jegongku selake ya tahu cak apa sih jaga mulai gini kan jaga ki benih ngajak salat ke ngajak silat. Allahumma salli ala Muhammad. Pas terakhir dari tujuan pernikahan iki Kak Dinto ittiba'u sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto tujuan pokok dan paling utama ini dalam terjadinya pernikahan. Bertelok sahabat senyabis dak katelem raji epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas cerita aki sarang raji epon Kanjeng Nabi cuk mon Kanjeng Nabi kok ada ibadah luar biasa. Zalamtu sunnataman ahya dzalama ila an ishtakat qadamahu ad-darramin wa rami ngirim terok bunte iki maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa-apa ten kula mak seneng ke burda Kak Dinto sakadang ibu juga aki di orang mak senikah mun bedo orang sakit sangat kedokteran pun tak mampu bukonan pun tak bisa tambahin ke amam pun tak mampu wah ngucap tanggena lah bacain burda bayi muncul beres malepas beres muncul mati malepas terus Kak amma berdebur tu mati anu orang jang. Deboy pun Imam Busiri ada sarah hadis zalamtu sunnata man ahya dzalama ila an ishtakat qadamahu durra min waram. Kulakan ya jeda kala lampai pun Kanjeng Nabi Kak Dinto dari abid si asalat dari abid si mancing sampai teker berepo dekeh sampai teker berepaten sampai teker bengkak kakinya sampai beresokon itu Kanjeng Nabi dari abid mancing menembian abid mancing menembian beresoko beri abid mancing salat abid mancing nyeram waktu bagian iseng akal boleh Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ibadah nasa Kak Dinto, puasa nasa Kak Dinto, sholat nasa Kak Dinto, ibadah luar biasa. Maka telok sahabat Kak Dinto merasa ibadah sekuni. Pas ngucap, madhebu telok sahabat, engkau munda iya, ngiding melolo tak tidur sekali. Jangan setung engkau munda iya, apa asa melolong kok. Jangan setung engkau tak abini aja, ibadah terus. Perang sareng Kanjeng Nabi napa mbiyan jaga bentar. Kula nikah asolat tapi kula dedung. Bedanya Kanjeng Nabi sareng umat itu kan sedikit. Bedanya embian ben Kanjeng Nabi ini sedikit.
Mun Kanjeng Nabi sedikit tidur, mun embian sedikit-sedikit tidur. Kan kun sedikit. Mun Kanjeng Nabi sedikit makan, mun embian sedikit-sedikit makan. Kan kun sedikit bedanya. Ya kayak malan cek lain ini jauh. Ma bainas sama usumur bur. Jauh. Nah pembian jaga bentar gula neka asolat tapi gula tidur. Gula neka abasah tapi gula neka juga tak abasah. Gula neka awini. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini kelampau gula. Pasti orang yang tak senang dekat lampau gula, maka berarti benih golongan gula sesampurna. Sekadin toh saya bisa sampai aki sompengan pengajian dalam rangka walimatul urs Ustaz Taufikur Rahman sareng Ustazah Salihatin balarmu kesi kedua menjadi pasangan sesakinah mawaddah warahmah kalaban ketoronan se wa auladuhuma abrara ngagungin potoh anak sesalih ban salihah si menjadi kebanggaan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben gula mesen dak ka Ustaz Taufik ka dento sabar ngadepin orang bini. Biasa ring bini ka dento karena lesuh. Ring bini itu lesuh. Lakon apa ale jam non stop. Mulai dari jeket edung sampai ke tidung pole ring bini kan berlakon mulu. Sasasa arakora ngempen anak, orang sebarang nikah, nyusuin anak, singodaan mari nyusuh, setuaan nyusuh lagi ya. Mulai dari tidung sampai ke tidung boleh, bahkan tidung kila aku nih bisa laki, berongku. Jadi manabi pas gigirin sokoni selaki ngocak sekalian masih bini itu lojus nih kebias. Benembian puk oreng. Iya menbian oreng ki. Teboy pun Imam Al-Ghazali as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dak kelesan orang dini. Lihat dinggi-dingaki sini. Makanya telepon nanyam le torot sini. Le to lemari ya. Hari kena leso tibi, timun leso kan kunyaman ungke. Oh, coba pengosok orang bini ni kan. Karena orang laki andi kepentingan orang bini. Mempasti bini, pengosok bisa laki, tulip bisa laki, nongep si bini. Timpun nongep pas pada kamar, aku ni. Pahru keru si laki, Mas Taufik pahru keru tu. Dia pada nongep dia apa ngabini pada kai ini. Sabar dek kelesan orang bini. Kak dintoh mimma yumtahanu bihil awliya termasuk ujian dak ke wali-wali epon Gusti Allah. Banyak wali-wali epon Gusti Allah kak dintoh benih kana banyakan asalat, benih kana banyakan abasah punten karena sabaran di bini ceremi. Jadi mau embian pak bapak ngagungin bini ceremi kemana? Obu kene kak. Doa akhir lanjang umur embian malaikat wali. Kalau tak wali kan wali tu tiba wali murid kini ke, mulai melencak. Sekadin bahkan kencerna keadaan tu dia boleh pon Kanjeng Nabi sami sarang kencer Nabi Ayub. Nabi Ayub keadaan tu yang luar biasa musibah, nak kena pecet paling tinggi musibah para nabi. Telgetel Nabi Ayub keadaan tu. Poro ola, garuh sarang Nabi Ayub dari banyakan ola sing robung gak itu tinggal poni garuh, ku tak ngelotor ola, kala boleh sarang Nabi Ayub ola gitu, iya ola, rezekin sabar boleh kebetulan ini kepitan Nabi Ayub menembian temu poro, garuh bodo ola ngelotor, petes gitu, Nabi Ayub pun maka kencan embian pada Nabi Ayub sabar kok macan tunduk dek setong orang wali alasnya setong kenapa king si bini kendak
Nanti mun bianan di bini gendak gimana peman. Kesuk aja. Kemagi nyosok orang subur. Bahkan tuh tingampun nyosoen ni goreng bini Masya Allah tingampun ni marien ni kayak gini. Ya Allah. Teboy pun Imam Busiri. Wa nafsuka tifli in tahmilhu syabba hubbir radha'i wa in taftamhu yanfatimi. Nafsu gak din to pada ben beji teboy pun Imam Busiri. Ketipun apa? Ketipun apa nafsu? Nafsu ni kalau orang melulu. Andi PC leung belas sebu, elang lemibu. Nangis tu. Apa le mak nangis le jangan kakan. PC lemibu elang. Ya aja gajah todus bener aja. Jangan kakan malah diem. Bener diem kerjaan gajah. Saya kata elang sih kedai tak ada du bolo. Beri boleh. Ya kena du bolo lah. Nangis bu jangan santan boleh. Saya kata elang tak ada segami. Nafsu ki sini. Kalau dia diturut, tak diblokir, dia akan terus. Sekian tu juga beji kadin toy sosuen mun tak gelem mare sampai rajoh ke kun lebur nyosok. Nek kak boleh penembian nih, termasuk YouTuber kepi nih. Anik pun marian kepi lah. Ki lebur nyosok nih. Sedek marian boleh ngara. Ampun boleh. Aduh mun ki lu kelunum ya. Masya Allah. Nyek saja. Bener tanya ke gula, tanya ke, napa? Cepon manabi beda orang nyosok orang bini pas metu aing sosok. Kak dento cepon si nyosok itu anak. Oke. Katipun apa? Manabi si nyosok itu laki nah. Laki nyosok ke bini pas metu. Pun apa laki na kak dento pas anak. Mereka nakap jabatan yun. Pada Bupati Makassar, Bupati Ban Bekil. Nakap jabatan. Ketimana apa? Kula tanya, pertanyaan tak mesti aku jawab lo, bisa jawab kula pertanyaan ken. Laki si bini kini kan 2 tahun, depak 2 tahun umur. Depak 2 tahun umur. Oh lebih kayak 2 tahun ke. Berapa lebih nah? 40 kayaknya. 42 berarti. La radha'a ba'dal haulain. Tidak hukum susuan setelah anak kalian itu ampun lebat 2 tahun. Mun laki ninyo subah metto ma boleh kun metto magibah kenyang terus aku beni anan ke benin pun lebih 2 tahun hukum susuan kali itu berlaku pada bihi anak 2 tahun ke bapa. Allahumma salli ala beti ki senek montak kedai mare nyik sebutanya dengan manggana bedoreng laki kadin to. Sebini nyusuin ke anan pas tak gelem mendek anak ngocak oco lo ngocak oco bol nyusuin oco encan anan jak lo lah nih wah ngocak ampun ya apaan sih nyocok nak oco muli busok guru ngocak oco lo coba biasa mendek iso oco ya apaan sih nyocok tak sabar si laki ingat ngarasa laki dia apa sih nyocok jangan le tak oning kalau ngucap nyocok berjiri benih nyocok le napa kak abau rokok ama habis berokok kak engkau mahal masuk ni ya mata lengalai nik kemudian laki kemudian bini ni jadi kajong berongko lah aku ni 24 jam. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh. Nyek. Iki mun beji mbian kang kui emar en kempang cara senajan nyeksa. Lepahe berilan dan kapur seni ka. Sono kulo. Ya cepak bae. Wah tak ndek maki sono si anan. Ani kemunanan. Wah menepan biane berilan dan kapur. Ya saksi ndak lan dan kapur. Sekarang itu sebiasa sampiaki walar muka fakta manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Hanya una seporah atas panpunapan se kurang par juga ya sampiaki walar muka fakta
keberkatan nang acara saat semakin ka adento manabi saya sampai ki ka adento bener maka bener ka adento asli fadl dari Gusti Allah Subhanahu wa taala manabi saya sampai ki ka adento salah lopot kelero maka salah ka adento murni dari buduna beten kaul malarmu kesi kedua ti pasangan si berbahagia sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الشر وأهل الضير برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. Anyuna sepora